हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, 4 P's of presentation, key elements of presentation and how to make presentation effective. प्रेजेंटेशन क्या मतलब है इसका? प्रेजेंटेशन मीन्स टू प्रेजेंट, किसी के सामने कुछ पेश करने को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। A presentation is a means of communication that can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. तो ये एक कम्युनिकेट बातचीत करने का एक तरीका है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बोलने की सिचुएशंस में, स्पीकिंग सिचुएशंस के अंदर, जैसा कि किसी ग्रुप के साथ बात करते हुए, किसी मीटिंग को एड्रेस करते हुए या फिर किसी टीम को के साथ बात करते हुए। तो प्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ को पेश करना, टू प्रेजेंट समथिंग। समझ आ रही है? प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? टू प्रेजेंट समथिंग। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया दैट इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होंगी? प्रेजेंटेशन स्किल्स का क्या मतलब है? Presentation skills are the skills you need in delivering effective and engaging presentations to a variety of audience. मतलब ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए जो स्किल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। समझ आ रही है? फॉर डिलीवरिंग इफ़ेक्टिव एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन, ताकि हम हमारी प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो सके और ऑडियंस को वो अच्छे से एंगेज कर सके, इसलिए हम प्रेजेंटेशन स्किल्स को यूज़ करते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स? क्या मकसद होते हैं, मकासद होते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स को यूज़ करने का? क्यों यूज़ करते हैं हम? नंबर 1, टू डिवेल्प योर स्किल्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली विद अ रेंज ऑफ ऑडियंस इन अ रेंज ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम बातचीत क्लियरली कर सकें, इफ़ेक्टिवली कर सकें, समझ आ रही है, उसका असर हो लोगों पर, और फिर कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। समझ आ रही है? सेकंड, टू इम्प्रूव योर रिसर्च एंड डिज़ाइन स्किल्स एंड स्ट्रेंथन योर डिलीवरी टेक्निक्स, ताकि आप बेहतर तरीके से उस टॉपिक पे जिस पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर रिसर्च कर सकें, उसे डिज़ाइन कर सकें और उसके बाद उसे कैसे डिलीवर करना है उसमें आप बेहतरीन हो सकें। देन to enhance your use of different sport, electronic and other visual aids, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे यूज़ करना है ये समझ आ सके। देन टू reinforce your performance skills, परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए। टू increase your confidence level in interactive with audience and control your nervousness, ताकि आप जब ऑडियंस के सामने जाएं प्रेजेंट करने के लिए तो कॉन्फिडेंट हो, ना कि नर्वस। तो promote critical and reflective thinking by dealing with feedback on your presentation skills, और फिर आप में एक मतलब आप एक्सेप्ट कर सकें जो क्रिटिकली आपको फीडबैक दिया जाएगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकें। समझ आ रही है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन की अक़साम। इसमें फर्स्ट वन है इंफॉर्मेशन गिविंग, ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। गिविंग और समराइजिंग इन्फॉर्मेशन, यू मे बी आस्क्ड टू डू दिस एज अ पार्ट ऑफ मिनी टीचिंग सेशन, शेयरिंग थ्योरेटिकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मतलब इस तरह की प्रेजेंटेशन में आप कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कर्सिव, ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आप कोई आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है जिसके अंदर। In this type, you will need to debate the strengths and limitations of an approach or develop an argument. समझ आ रही है? रीजनिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन होगी जिसमें आपने रीजनिंग देनी होगी, बातचीत करनी होगी, बहस करनी होगी।
اینڈ دین ڈیمونسٹریٹیو پریزنٹیشن، جس کے اندر آپ نے کسی چیز کا اظہار کرنا ہوگا. دس ٹائپ آف پریزنٹیشن ٹینڈس ٹو بی یوزڈ ان دا کنٹیکسٹ آف ٹریننگ. For example, when demonstrating your ability to illustrate your understanding of a technique or teaching a practical skill to others. مطلب اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی ٹیکنیک کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے آپ اس طرح کی پریزنٹیشن دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو پریزنٹیشن. تو یہ ہیں 3 ٹائپس پریزنٹیشن کی: انفارمیشن گیونگ، ڈسکرسو اینڈ ڈیمونسٹریٹیو. آبجیکٹیوس کے بعد ہمارے پاس ہے کی ایلیمنٹس آف اے پریزنٹیشن. مطلب پریزنٹیشن کے مین ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے پریزنٹر، جو پریزنٹ کرنے والا ہے وہ خود. دا رول آف دا پریزنٹر از ٹو کمیونیکیٹ ود دا آڈینس اینڈ کنٹرول دا پریزنٹیشن. مطلب مین پرسن جو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ مین رول پلے کرتا ہے. دین از دا میسج، وہ کس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہے، کیا میسج کنوے کرنے جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دا میسج اور میسیجز آر ڈیلیورڈ بائی دا پریزنٹر ٹو دا آڈینس. مطلب پریزنٹر اپنا میسج ڈیلیور کرتا ہے آڈینس کے سامنے. تھرڈ از آڈینس، سننے والے لوگ. ریسیو دا پریزنٹرز میسج، ریسیورز ہوتے ہیں. دین ریئیکشن، مطلب آڈینس کا کیا ریئیکشن ہوگا اس پریزنٹیشن پہ. اینڈ میتھڈ، پریزنٹر نے کون سا میتھڈ یوز کیا ہے اپنی پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کی ایلیمنٹس ہیں پریزنٹیشن کے، 5 کی ایلیمنٹس. وی ہیو 4 پیز آف پریزنٹیشن. کون کون سے ہیں وہ؟ پلان، پریپیئر، پریکٹس اینڈ پریزنٹ. یہ 4 پیز ہیں پریزنٹیشن کے اندر جو ہم یوز کرتے ہیں. پہلے اسے پلان کرتے ہیں، پھر پریپیئر کرتے ہیں، پھر پریکٹس کرتے ہیں اور لاسٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہے پلان. ہاؤ ٹو پلان آ پریزنٹیشن. پریزنٹیشن کو پلان کرنے کے لیے 3 چیزوں کا دماغ میں ہونا ضروری ہے. یہ 3 چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا ہے مین ایم آف دا پریزنٹیشن، کہ آپ کا گول کیا ہے، ایم کیا ہے پریزنٹیشن دینے کا. دین کرنٹ نالج آف دا آڈینس اینڈ وٹ نیو نالج یو آر گوئنگ ٹو کنوے. کیا جو آڈینس ہے آپ کے سامنے، جو سننے والے ہیں، ان کا نالج، کرنٹ نالج کیا ہے اور کون سی نئی چیز آپ بتانے جا رہے ہیں. اور تیسری چیز ہے دا موسٹ افیکٹو وے ٹو کمیونیکیٹ دس نالج، کہ آپ کون سا میتھڈ یوز کریں گے اپنے اس نالج کو کنوے کرنے کے لیے. تو پریزنٹیشن کو پلان کرنے میں یہ 3 چیزوں کا دماغ میں ہونا ضروری ہے. پلاننگ کے بعد ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو پریپیئر فار اے پریزنٹیشن، کہ کس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے پریزنٹیشن کی. ویدر دا آڈینس کین انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی ہاؤ یو اسٹرکچر یور پریزنٹیشن. یہ اسٹرکچر بتاتی ہے کہ کتنی افیکٹو ہوگی آپ کی پریزنٹیشن. اور یہ اسٹرکچر کس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ انٹروڈکشن، مطلب مین انٹرو جو دیں گے آپ پریزنٹیشن کا. مین باڈی، جس کے اندر پوری پریزنٹیشن کا میٹیریل ہوگا. اور لاسٹ میں کنکلوژن، کہ آپ کس طرح سے پورے پریزنٹیشن کے مین پوائنٹس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو یہ اسٹرکچر ہونا ضروری ہے پریزنٹیشن کی، ادروائز پریزنٹیشن افیکٹو نہیں ہوگی. تھرڈ ون ہے ہمارے پاس ہاؤ ٹو پریکٹس فار اے پریزنٹیشن. The more you prepare, more you are likely to succeed. And knowing that you have prepared well reduce your nerves. کہ جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ نروسنس آپ کی کم ہوگی. It is suggested that for every minute you are on your feet when presenting, you will need an hour's preparation. مطلب 1 منٹ پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے 1 گھنٹے کی پریکٹس چاہیے ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ پریزنٹیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہونا ضروری ہے. اس میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ریہرس اینڈ لرن دا فیکچوئل کنٹینٹ. جو مین کنٹینٹ ہے، جو مین اسٹرکچر ہے، اس کی ریہرسل کرنی ہے بار بار. اس کے بعد ٹائم دا ریہرسلز. جو آپ کنٹینٹ کنوے کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے پرٹیکولر ٹائم ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کتنے ٹائم میں اس کنٹینٹ کو کنوے کرنے جا رہے ہیں.
Then rehearse speaking aloud. अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए रिहर्सल करें. Then rehearse in front of a mirror or video camera. मिरर के सामने या किसी वीडियो कैमरा के सामने रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें. रिहर्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी. विजुअल एड्स या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रिहर्सल करें. देन रिहर्स इन द फिज़िकल एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट में आप प्रेजेंटेशन जा रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें. इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी. समझ आ रही है कि प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट. मेन चीज़ हमारी प्रेजेंटेशन. The success of your presentation will be judged not by the knowledge you send, but by the listener receives. कि आप कौन सा नॉलेज कन्वे कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना इफ़ेक्टिवली कन्वे कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है. You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere. आपके दिमाग में जितने भी ब्रिलियंट आइडियाज़ हों, जब तक आप उन्हें लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं. समझ आ रही है? तो ये है लास्ट में आपकी प्रेजेंटेशन. और लास्ट में हमारे पास है हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव. 4 P's के बाद हमारे पास ये कुछ और एलिमेंट्स हैं जो हम प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उसमें सबसे पहला है टाइमिंग. टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. क्यों इम्पोर्टेंट होती है? जब आप प्रेजेंटेशन के लिए ये डिसाइड करते हैं कि आपने अपना कौन सा कंटेंट किस टाइमिंग में कन्वे करना है, तो आपके लिए इजी हो जाता है. समझ आ रही है? अगर आप टाइम पे काम नहीं करेंगे तो कंटेंट को कन्वे करना आपके लिए सही नहीं होगा. आप वक्त का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद डिलीवरी. जब आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक तो है कि आपने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की हो, जिसमें आप शुरू से एंड तक हर चीज़ जो आपने बोलनी है वो लिखी हो, या फिर कुछ नोट्स बनाए हों. जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा चीज़ों को कन्वे करना. स्क्रिप्ट को पढ़कर कन्वे करना इजी नहीं होता. देन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. कई दफ़ा हम मुश्किल अल्फाज का चुनाव कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने कंटेंट को कन्वे करने के लिए, और फिर क्या होता है कि हमें वो अल्फाज याद नहीं रहते, भूलते जाते हैं. इसलिए बेहतर ये है कि जो अल्फाज आप एक्चुअल एवरीडे मतलब यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में, तो बेटर है कि वो अल्फाज चुन लें ताकि आपके लिए बोलना आसान हो. दैन विजुअल एड्स. तो क्या है कि आप जब सामने जाते हैं तो बोलने के साथ साथ अगर आप विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेटर वे में अपने कंटेंट को कन्वे कर सकेंगे, मैसेज को कन्वे कर सकेंगे, समझाना आसान होगा. और लास्ट में हैंडलिंग नर्व्स. सबसे हैक्टिक चीज़ प्रेजेंटेशन के अंदर. जब भी कोई प्रेजेंटर प्रेजेंट करने लगता है तो सबसे हैक्टिक चीज़ क्या होती है? वो परेशान हो जाता है. परेशानी एक कॉमन चीज़ है. जो इंसान प्रेजेंट कर रहा होता है उसके लिए परेशान होना एक कॉमन सी चीज़ है. लेकिन इस परेशानी को ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो बेटर यह है कि आप हाथ में कोई नोट्स ना पकड़ें. समझ आ रही है? अगर आपका मुंह सूख रहा है तो आप बेटर है कि पानी लेकर जाएं अपने साथ. समझ आ रहा है? इस तरह काफ़ी सारे तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नर्वसनेस को, अपने वो डर को उस पर काबू पाने के लिए. समझ आ रही है? तो ये कुछ इफ़ेक्टिव वेज़ हैं प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. आज के लिए इतना ही. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.